بلا کسی تمہید کے ہم سب کے ہر دل عزیز عالم دین، ہم سب کے سرپرست، ہم سب کے قائد، نمونہ اسلاف عارف باللہ حضرت مولانا الحاج قاری زبیر احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو محظوظ فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ میں مسلمان جب کبھی اپنے نبی کی بات کرتے ہیں، مسلمان جب کبھی اپنے نبی کی بات کرتے ہیں تو گویا زندگی ہی زندگی کی بات کرتے ہیں۔ نہ چھو پائے جبرائیل جس کی منزل اول، آج زمین پر ہم اس شخصیت کی بات کرتے ہیں۔ اس شعر کے ساتھ میں حضرت الحاج قاری زبیر احمد صاحب مدد اللہ العالی تشریف لائیں اور اپنے نورانی و عرفانی و اصلاحی خطاب سے ہمیں اور آپ کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان ما شاء الله سبحان الله إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم. قابل صدر احترام معزز علماء اکرام، اکابرین ملت اور حفاظ اعظام،
اور اسٹیج پر تشریف فرما قابل احترام شخصیت ہے۔ سب سے پہلے تو میں ان دو بچوں کو، معصوم بچوں کو، مبارکباد دیتا ہوں۔ ان کے ماں باپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کے استاد محترم جنہوں نے ان کو حفظ کی تکمیل کرایا ان کو مبارکباد دیتا ہوں، تہہ دل سے مبارکباد۔ کیسے؟ کیا اللہ کی قدرت ہے، کیا اللہ کی شان ہے۔ چھوٹی چھوٹی کتاب تو آپ یاد نہیں کر سکتے، اور دوسرے مذہب کے لوگوں کی جو مذہبی کتابیں ہیں ان میں آج تک کوئی حافظ گزرا ہی نہیں۔ توریت، انجیل، زبور کچھ نہیں۔ اللہ کا کلام ہے، بے شک وہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے ان کو پیدا کر کے نبیوں کے ہاتھ میں دے دی۔ یہ تو مسلمانوں کو خوش نصیبی حاصل ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کے الفاظ کو بولا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ جیسے ہم لوگ آپسی زبان بولتے ہیں، بولا ہے۔ وہ ہے قرآن۔ مولانا ذوالفقار صاحب پاکستان، نقش بندی، دامت برکاتہ، امریکہ میں تھے۔ پتہ چلا کہ یہاں مختلف مذاہب کے لوگ جمع ہوتے ہیں، اپنی اپنی کتاب سناتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں بھی لے چلو، تو کمپیوٹر انجینئر قابل ہے۔ اللہ نے ان کو دوسری لائن کے لیے قبول کر لیا، مزید ترقی اللہ پاک عطا فرمائے۔ تو وہ لوگ ان کو لے گئے، یہودی بھی تھے، انگریز بھی تھے، زبور والے بھی تھے، سب مختلف مذاہب کے لوگ۔ انہوں نے بیٹھے ہوئے تھے، سب نے سنایا۔ تو مولانا ذوالفقار صاحب نے سوال کیا کہ توریت والے، انجیل والے، زبور والے یہ جواب دیں کہ اللہ کا کلام یہی ہے جو آپ نے سنایا ہے؟ آپ نے تو انگریزی میں سنایا ہے۔ اللہ نے انگریزی بولا تھا کوہ طور کے اوپر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو توریت دیا تھا، یہ انگریزی میں سنا دیا۔ اللہ کا کلام، اللہ کا کلام، یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کے کلام کا ترجمہ آپ نے سنا ہے؟ غلط۔ اللہ کا کلام سنا جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا توریت کی شکل میں، کوہ طور کے اوپر۔ صفر منہ تاک رہے ہیں ایک دوسرے کے۔ تو حضرت مولانا ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا میں سناتا ہوں اللہ کا کلام۔ پھر انہوں نے قرآن کریم سنایا، کہا انگریزی ترجمہ نہیں سنا رہا ہوں میں، اللہ کے کلام کو سنا رہا ہوں، وہ کلام جو اللہ نے بولا تھا، جو جبرائیل لے کر کے آئے تھے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وہ کلام میں آپ کو۔ سب نے تسلیم کیا، بات تو حقیقت میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بات صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو
اللہ کا کلام ہے، معصوم بچے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں اپنے دلوں کے اندر پورا 30 پارے. بتائیے چھوٹے بچے آپ کے سامنے ہیں، کیسا قرآن کریم انہوں نے حفظ کر لیا. بہت بہت مبارکباد کے مستحق ہیں ان کے ماں باپ اور ان کے استاد محترم. اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لو انزلنا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن کریم کو نازل کر دیتے پہاڑ پہ تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو. اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے اوپر پرانے دل کے اوپر اللہ نے قرآن نازل کر دیا، ان کا دل تو نہیں ریزہ ریزہ ہوا، یہ تو ایسے ہی ہے. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ان بچوں کا دل ریزہ ریزہ کیوں نہیں ہوا جو حافظ ہو جاتے ہیں؟ ان لوگوں کا دل ریزہ ریزہ کیوں نہیں ہوتا؟ قرآنی انوار قرآنی الفاظ ان کے سینے میں اتر گئے ہیں. ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس وجہ سے ہوا کہ قرآن کریم جب چلا ہیڈ کوارٹر سے وہاں سے تو جلال الہی تو حقیقت میں ویسا ہی تھا جیسے ہونا چاہیے کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. حقیقت تو یہی ہے. لیکن وہ جلال الہی لے کے جب قرآن نازل ہوا اور جمال محمدی کے بغل سے گزرا تو جلال اور جمال مل گئے تو پھر اعتدال پیدا ہوا. جمال محمدی نے اس جلال الہی کی تیزی کو اللہ دونوں ملے تو اعتدال پیدا ہو گیا. اب چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی اپنے سینے کے اندر کلام کو محفوظ کر لیتے ہیں، ان کا دل ٹکڑے ٹکڑے نہیں. صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، مرچا لگ جاتا ہے، مرچا لگ جاتا ہے. جیسے لوہا مرچا لگ جاتا ہے ویسے دل میں بھی مرچا لگ جاتا ہے. تو صحابہ اکرام نے پوچھا، رسول اللہ وہ قرآن کریم کے اندر ہے نہیں؟ کَلَّا بَلْ کرتوتوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے دلوں کے اندر زنگ لگ گیا. اللہ جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا، حدیث کے اندر آتا اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا.
तौबा कर लेता है, सच्ची तौबा कर लेता है, तब वो सियाह नुक्ता धुल जाता है। नहीं करता है, दूसरा गुनाह करता है और नुक्ता पड़ता है, तीसरा गुनाह करता है और नुक्ता पड़ता है, चौथा गुनाह करता है और नुक्ता पड़ता है, और फिर गुनाह करते 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 दाढ़ी छिलाते 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 ये हालत हो जाती है कि उसके दिल से एहसास ही खत्म हो जाता है कि ये भी कबीरा गुनाह है। खुदा की लानत है। अल्लाह की नाफरमानी का साइन बोर्ड है जो सोते में भी लगा हुआ है। वो सो रहा है, हाथ पैर रुके हुए, आंखें सब में तमाम गुनाह, लेकिन साइन बोर्ड अल्लाह पाक की नाफरमानी का चेहरे पर लगा हुआ। सो रहा और गुनाह हो रहा, मीटर चल रहा है। कोई भी गुनाह हो, दाढ़ी मुंडानी नहीं है, कोई भी गुनाह हो, सच्ची तौबा अगर होती है गुनाह से तो वो सियाह नुक्ता धुल जाता है। और सच्ची तौबा का मतलब ये है कि आदमी तय कर ले, दिल के अंदर नदामत और शर्मिंदगी हो कि अल्लाह पाक ये गुनाह हमसे हो गया, हम तौबा करते हैं, अब ये गुनाह नहीं करेंगे। अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाइए। दो शर्त, एक तो नदामत और शर्मिंदगी और दूसरे आइंदा न करने का पक्का, तो अल्लाह गुनाह माफ कर देगा। कबीरा गुनाह के माफ होने की कोई शक्ल नहीं है, याद रखें। कोई इबादत ऐसी नहीं है कि जो कबीरा गुनाह माफ। झूठ बोलना, गीबत करना, किसी को धोखा देना, अमानत में खयानत करना, नमाज छोड़ना, रोज़ा छोड़ना, जुआ खेलना, सूद खाना, ये सब कबीरा गुनाह है। उसके कबीरा गुनाह के माफ होने की क्या शक्ल है? सच्ची तौबा। वरना हजर असवद के सामने सजदे में पड़े रहो पूरी रात, एक कबीरा गुनाह नहीं माफ। याद है, एक कबीरा गुनाह नहीं, जब तक सच्ची तौबा न पाए। कभी कभी ऐसा होता है कि सच्ची तौबा से भी गुनाह नहीं माफ होता। जब किसी इबादत की तलाफी हो, क़ज़ा हो, बदल हो, तो पहले बदल वाला अमल जरूरी है, उसके बाद फिर तौबा कीजिए, तब जो है गुनाह माफ। नमाज अगर छोड़ा है तो उसका बदल क़ज़ा मौजूद है, पहले क़ज़ा पढ़ो, तब उसके बाद फिर तौबा कीजिए, तब गुनाह माफ। किसी की ज़मीन दबा ली है, किसी की रकम दबा ली है, किसी को तकलीफ पहुंचाया है, किसी को सताया है, पहले उससे माफी मांगिए। जब वो माफ कर देगा तब तौबा कीजिए, तब अल्लाह। वरना चाहे जितनी तौबा करते, 1000 तवाफ कुछ नहीं होना। पहले उससे माफ करा, तब उसके बाद फिर माफी होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से माफी मांगी थी, और हम लोगों की मोच तो अल्लाह के रसूल की मोच से ज्यादा ऊंची हो जाती है। क्या जज़ाकल्लाह, कि हम काहे माफी मांगी? होता गरीब आदमी, छोटा आदमी हमसे माफी मांगी। उसके खेत से चरी काट के, रस्सी बट के, अपना बोझ बांध के और घर ले आवा। अब वो चरी जो काटा था लिखा नहीं है वहां, रिकॉर्ड में लिखा नहीं है। माफी मांगो पहले, तब जाके माफी, तब तौबा करो। हाँ, तो वो तौबा की बात आ गई, नीचे तौबा की हकीकत हम लोग समझते नहीं है। वह हम लोग को इतना समझी तो या अल्लाह तौबा है, अल्लाह तौबा है, अल्लाह तौबा हो गई। बीवी का महर नहीं अदा किया और तस्बीह लिए बैठा,
तहज्जुद में तस्वीर लिए बैठा है, बहन का हिस्सा नहीं लगाया है। बाप माँ बाप ने जायदाद छोड़ा, उसमें बहन का हिस्सा कुरान करीम के अंदर बहन का हिस्सा लगाया है, बहन का हिस्सा नहीं किया। और तहज्जुद में बैठा तस्वीर अटक, ये करामत होगा? कुछ नहीं काम देगा। अल्लाह के हिसाब होगा, जब अल्लाह के हिसाब होगा तब पता चलेगा। फिर दबाए रहो हिस्सा बहन का हिस्सा खेत का, मकान का, रुपए पैसे में, कपड़े लत्ते में, बर्तन भाड़े में, घर और खेत में, धन दौलत में, घर मकान में, सब में बहन का हिस्सा लगा हुआ है। मुफ्तियान इकराम तशरीफ फरमा है, आपके यहाँ भी मुफ्तियान इकराम हैं, आप उनसे मसला मालूम कर सकते हैं। हमारे वालिद का इंतकाल हुआ था, वालिदा का इंतकाल हुआ था, उन्होंने खेत छोड़ा था। मौलाना साहब बता दीजिए कि हम इतने भाई बहन हैं, 4 बहन 2 4 भाई 2 बहन, 4 बहन 2 भाई, जो कुछ भी हो, आप बता दीजिए कितना हिस्सा बहनों का हुआ। मुफ्तियान इकराम आपको बता दें कि इतना बहन का हुआ, उसको अलग कर रहा, इतना भाई। लेकिन सोचा था 100 बीघा कहती है तो बहन का निकल पाए तो फिर मान निकल जाए 40-40 बीघा, तब तो वैसे छोटे आदमी हम होंगे। और नहीं सोचता जब मैदान हशर के अंदर जब फोड़े पड़ेंगे और जब अल्लाह कहेगा टांग पकड़ करके इसको खींच करके जहन्नम मुंह के बल ले जाओ, इसको फेंको, इसको तहज्जुद भी, नमाज भी, रोज़ा भी, सब कुछ। लेकिन मामला यहाँ आके अटक गया, चौपट हो गया, नेकियां अंबार लेके गए। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिलों को जंग लग जाता है। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलल्लाह, इस मूर्छे को, इस जंग को दूर करने की शक्ल क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान करीम की तिलावत कसरत से करते रहना और मौत को याद करना। कुरान करीम की तिलावत, सुबह उठे आदमी 1 पारा, आधा पारा तिलावत करे, मौत को कसरत से याद करे, बैठे थोड़ी देर। जो मस्जिद के अंदर आते हैं, मस्जिद में जो नहीं आते हैं, मस्जिद के अंदर अपने बिस्तरे पर जब लेटे उसको बता दो, जब बिस्तरे पर लेटना तो तुमको याद करना, ऐसे ही खबर पर लेटना है तुमको, जैसे बिस्तरे पर। बाबा मस्जिद में आने लगे, मौत की याद बेहतरीन इलाज है। मस्जिद के अंदर आने लगे, मौत को कसरत से याद करेंगे हम लोग, हमारी डगर सही हो जाएगी, हमारी रविश सही हो जाएगी, हमारी जिंदगी सही हो जाएगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत को कसरत से याद करते रहना, कुरान करीम की तिलावत में लगे रहना। तुम्हारे दिलों का जंग जो है, ये तुम्हारे दिलों के मुर्जे के लिए क्या है? देगमाल है। क्या है? क्या है? देगमाल है। देगमाल से लोहा साफ किया जाता है, ऐसे ही कुरान करीम से साफ। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ने ये अमानत हमें अता की है। इन्ना अमानत कहते हैं अल्लाह को पहचानने की, हकीकत को पहचानने की सलाहियत, इसको कहते हैं अमानत। अमानत बीज की तरह होता है, जैसे पेड़ का तना है, ये ईमान है, शाखें ये सब आमाल हैं, और इसमें जो फल फूल लगेंगे वो आमाल का नतीजा है, जो क़यामत में या दुनिया में अल्लाह पाक
बार अमानत जो इंसान के हर इंसान के दिल में होती है। अबू जहल जब बैठता था अकेले में तो कहता था अपने साथियों से, यार मोहम्मद को यार मेरे भतीजे के यार बुरा न कहो, वो अल्लाह का नबी है। वो क्या था, अमानत जोर मारती थी तब कहता था वो। और काफिरों के बारे में, यहूदियों के बारे में कुरान करीम खुद कह रहा है, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। ये आपको ऐसा पहचानते हैं, आपकी नबूवत और रिसालत को, जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। ये अपने बेटों के अंदर शुबा नहीं, पता नहीं हमरा हो कि दूसरे का हो, किसी को शुबा है, ऐसे ही आपकी नबूवत नहीं कुछ। लेकिन नाम ईमान जानने का नाम नहीं है, ईमान नाम है मानने का। जानते तो थे, मानते नहीं। तो अल्लाह पाक ने बार अमानत कुरान करीम पेश किया, पहाड़ों को, जमीन आसमान को हिल गए, हाथ जोड़ लिया अल्लाह पाक। हम इस बार को नहीं उठा पाएंगे, इस बार को नहीं उठा पाएंगे। वहमलहल इंसान ने उठा लिया, इंसान पहुंचा तो तन उठा लिया। मालूम है इंसान की ताकत पहाड़ों से, जमीन आसमान से बढ़ी हुई, लेकिन वो बार अमानत जब उठाता है सही तरीके से, उस पर जब अमल होता तब वो ताकत जाहिर होती है। जिब्राइल के अंदर ये ताकत नहीं है कि उंगली के इशारे से चांद के टुकड़े कर दे। अल्लाह के रसूल ने उंगली का इशारा ऐसे किया, चांद के मालाबार के राजा ने देखा, बलिया के राजा ने देखा, क्या हो गया, किधर बुला पंडित को, बुला पंडित। ये है मेरे मोहतरम दोस्तों जो अल्लाह ने अमानत हमको हमारे से पुर्द की है। हमें उसको उठाना चाहिए, हमें उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहिए। औरतों को भी, मर्दों को भी, दोनों एक दूसरे का सहारा बने। अल्लाह हम सबको कुरान करीम के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मैंने इतना टाइम जो लिया, हमारा टाइम मुतय्यन नहीं किया गया। टाइम मुतय्यन कर देते तो हम उसी के मुताबिक पहले ही बात खत्म कर देते। अल्लाह जाने कितना टाइम था, देर क्या हुआ कुछ पता नहीं। आप दुआ फरमाएं हमारे लिए कि अमल की तौफीक अल्लाह अता फरमाए, और हम आपके लिए दुआ करें, अल्लाह आप सभी हजरात को अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल